guys, dito na tayo. Doon tayo guys. Diyan na tayo guys. Doon pa rin sila Ate Megan guys. Tara guys, lalakad na tayo doon sa mga fountain. Tara guys. Punta na tayo doon guys. Ayan po yung ilaw-ilaw guys. Ayan na guys. Papunta na kami doon sa may fountain ngayon. Ayan guys, oh. Doon kami pupunta guys. Kung mapapansin nyo lang, madaming tao. Kasi back to school. At saka Batang Pinoy, malapit na Batang Pinoy guys. Ayan na guys, oh. Nagpatugtog guys. Tapos dun guys, pupunta kami sa may fountain na yun. Tatawid tayo guys. Samahan nyo kaming sa bagong adventure. Patakbo. Tara guys. Doon tayo guys pupunta. Ayun. Doon kami pupunta guys. So, sa tinaturo ko. Doon tayo guys pupunta. Dito yung entrance guys. Ito po yung entrance. Diyan po yung entrance. Ayun yung fountain guys. Na sinasabi ko. Ayun po yung fountain guys. Sabi ko, pupunta po tayo dito guys. Tara guys. Doon sila papa. Ay! Doon kami po pala pupunta. Tara guys, dito tayo magdaan. Diyan kami pupunta guys. Dito na kami guys. Uy, pabasa-basa guys. Ayan. Kung makapapansin nyo lang, ayan no, pagkaganda, rainbow siya. Ayan guys. Wow, ganda guys. Naging pink na guys. Ayan po guys, oh. Ayan, daming guys. Ya. Ito yung pinisto natin. Ito po yun guys, oh. Ayan guys. Ayan, oh. Ayan guys, oh. Ayan po guys, oh. Ayan. Huwag mo na i-zoom masyado. Ayan po guys, oh. Magawak din, ganyan. Huwag mo na i-zoom masyado. Magandang pirate.